देखु वर्तमान तपशिलभुक्त जाति जनजाति जमी को जो बिक्री प्रसंग को लेकर वर्तमान राज्य सरकार गोटे चिंता करुँच राजस्व विभाग जदिव सेमती किसी विधिबद्ध नियम से प्रणीत होनी पर्यंत मंत्री राजस्व मंत्री जी अच्छा सुरेश पूजारी ए संपर्क में सूचना देते सरकार सेमती गोटे किसी करने को जाऊँच जे आदिवासी हरिजन जो तपशिलभुक्त जाति जनजाति संप्रदायर जो जमी रही से आशंका होची जे जो माने प्रभावशाली व्यक्ति से माने अल्प मूल्य दे साग माछ दर रे से जमी को नहीं जाउचंती से असुविधा को बाहाना से माने जो असहायता को आधार करी से नहीं जाउचंती तेणु सरकार से जमी को सुरक्षित रखापी से माने जेमती जो अभावी बिक्री जोटा कहती जमीर भी अभावी बिक्री जमी न हो से कथा गोटे प्रस्ताव देते जे सरकार से जमी को किणवे सरकार से जमी को किणवा को चिंता करुँच सरकार किणिकी पाखे 3 वर्ष 4 वर्ष केते वर्ष गोटे लियन पीरियड रखिबे जदि ता भितर से आदिवासी बा तपशिलभुक्त जाति बा जनजाति संप्रदायर व्यक्ति सक्षम हो गले अर्थ को सुझावाई तेबे से जमी को पुनश्च नहीं जाई पारिबे से जो दर माने यथा मूल्य देकरी सरकारी मूल्य तमें देखो वर्तमान जो जमीटा मनकर तपशिलभुक्त जनजाति बा जातिर जमीटा जोटा दीटा रेट थाए तार गोटे बजार दर थाए गोटे सरकारी दर थाए सरकार जिते बड़े नेबे सरकारी दर रे नेबे जदि कौन व्यक्ति भी किणवे से बजार दर रे मूल्य चाल भितर बेसिस सरकारी दर कोटी अच्छी मनकर एकर से 1.5 कोटी देकी मनकर नेला कि कार अभावी समय अभावी बिक्री 70 लाख नहीं जाए 60 लाख नहीं जाए साग माछ दर नहीं जाए एमती गोटे आशंका अच्छी आम मना कर सरकार उद्देश्य महत्व राजस्व मंत्री जो कथा कहते सेमती किसी भूल गोटे अबांतर कथा कही ना अनेक क्षेत्र में आदिवासी जमीर अभावी बिक्री भी हुए तपशिलभुक्त जाति जनजाति जमी गुड़ा अभावी बिक्री हुए अवश्य सेमती सीधा सड़क तो किए किणी से सब कलेक्टर ऑफिस रे बा स्थानीय कर्तृपक्ष पाखे आवेदन करेंगे उभय पक्ष जाकर साक्ष्य देवे जे हाँ मोर युक्तियुक्त प्रमाण दर्शेबे तापर सेटा कन्वर्सन व्यवस्था गोटे अच्छी विधिबद्ध व्यवस्था किंतु सरकार जो दरटा देवे वर्तमान प्रश्न उठुचे एपर्यंत या कौन नियम है तर्जमा चली गोटे कमिटी हम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू अध्यक्षतार गोटे कमिटी हम कमिटी होकर सी तार तर्जमा करेंगे सेटा भी विधानसभा सब कमिटी जो अच्छी तपशिलभुक्त जाति जनजाति को लेकिन सेठी भी कथाटा पड़ो बोली मंत्री कहते समस्त सहमति नहीं कि करेंगे गोटे प्रपोज स्टेज रे अच्छी सेमती किसी सरकार करना आगुरी इडको जमी ग्रहण करे सरकार जो जमी किणवे तपशिलभुक्त जाति जनजाति जमी से जमी को कौन करेंगे मनकर से जो कहते 3 वर्ष 2-3 वर्ष भितर यदि चाहिए निज जमी को फेरई नहीं पार मनकर से न फेरईला से केमिति से जमीर कौन उपयोग हम नीलाम हम कहते आप नीलाम कला बेले से जमी से तपशिलभुक्त जाति जनजातिर लोक ही किणवे हाँ किंतु ए पर्यंत देखा सरकार जो जी जमी अच्छी बहुत गुड़ा जमी लोक मैंने विभिन्न समय बस्ती कर दिखती सरकारी जमी को माड़ी बसती जो जमी गुड़िक जो मैंने बिक्री करने चाहिए से कौन पर्टिकुलर बड़ एरिया बिक्री करेंगे जार जी जमी अच्छी से सरकार को जी जमी बिक्री कर तार रक्षणाबेक्षण किए करेंगे बाबद को फिर राजस्व जीवन से जो कथाटा बर्तमान जो से जो कहले जमी सरकार किणवे सरकार जो जमी किणवे से कहते से गोटे कर्पस फंड करेंगे कर्पस फंड करके से पैसा जमी बाबद पैसा ताकू देवे जो समयटा जमीटा सरकार पाखे रही सरकार ताकू कौन करेंगे जदि मनकर से न नहीं पारला से जमी ता परवर्ती पर्याय से कहते तो से जातिर लोक बिक्री करा किंतु परवर्ती पर्याय कौन हम कौन नहीं ताकू ही नहीं लोक भितर आशंका अच्छी जदि हम चिंता करवा कौन जगह पर्टिकुलर सर गोटे एरिया नुहे जे एरिया रे ही जमी गुड़ाक अच्छी विभिन्न जगह जमी अच्छी कोटी बिल गहिर थी कि कोई जगह थी सेमती जमी रक्षणाबेक्षण किए कर पर मुहूर्त रक्षणाबेक्षण किए कर सेटा तो सरकारी जमी नुहे ना
ସେଇଟା ଯେହେତୁ ତପସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ଜନଜାତି ଲୋକଙ୍କର ଜମି ସେଇ ପାଖାପାଖି ଜଙ୍ଗଲ ଆଦିବାସୀ ପାଖାପାଖି ବା କୋଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥିବ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ସିଏ ତାର ମନେକର ଏ କଥାଟା ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ଅଭାବ ବିକ୍ରି ହଉଛି ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ମନେକର ମୋ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ଜଣେ ଜେନେରାଲ କାଷ୍ଟର ଲୋକ ହଁ ସିଏ ମନେକର ମୁଁ ମୋର ତପସିଲଭୁକ୍ତ ଜାତି ମୁଁ ସେଇଟା ଜମିଟାକୁ ବିକିବି ମୁଁ ମୋର ମ୍ୟୁଚୁଆଲରେ ବଜାର ଦର ସରକାରଙ୍କ ଦରଠୁ ଅଧିକ ରେଟ୍ରେ ବି ତାକୁ ବିକିପାରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିକିଲେ ସେଇ ଅଧିକ ରେଟ୍ଟା ମୁଁ ପାଇବି ନାହିଁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି ତେଣୁ ସରକାର କ'ଣ ଗୋଟେ ମାପଦଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରପୋଜ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି ସରକାର ସେ ଜମିର କେମିତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବେ କେମିତି ତାକୁ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ମାରିଦେବେ ଏଇଟା ସରକାରୀ ଜମି ଏଥିରେ କି କରିବେନି ନିହାତି ତାକୁ ରଖିବେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ନେବେ ତାର ନିହାତି ଭାବରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ'ଣ ସେଇ ଜାଗାଟିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ମାର୍କିଂ ଡିମାର୍କେଟ କରିଦେବେ ଯେ ଏଇଟା ସରକାରୀ ଜମି ଆମେ ଭାବିପାରିବା କି ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ଜମି ରଖିକି ବନ୍ଧକ ରଖିକି ସରକାର କିଛିଟା ଲୋନ୍ ଦେବେ ଏଇଟା ତ ସିଏ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି 3-4 ବର୍ଷ ପରେ ଚାହିଁଲେ ଫେରି ନେଇ ପାରିବ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ପରେ ସେଇ ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବନ୍ଧକ ଭାବରେ ସରକାର ରଖିବେ ବନ୍ଧକ ଭାବରେ ରହିବ 3 ବର୍ଷ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାରଣ ସରକାର ଫେରେଇ ଦେବାର କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ତାର ନେଇଥିବା ଋଣ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦେଇ ପାରିବ ସେ କେତେ ଫେରେଇବ ସରକାରଙ୍କୁ କୋଉ ରେଟ୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସହିତ ଫେରେଇବ କି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଫେରେଇବ ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ ବିକିଥିଲା ସେଇ ରେଟ୍ରେ ପାଇବ ନା ବଦଳି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ଦରରେ ସେ ଯୋଉ ବିକ୍ରି କରିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଜମିର ଦର ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ଅଛି ଆର ବର୍ଷ ତାର ବେଞ୍ଚମାର୍କ ଭ୍ୟାଲୁ ବଢି ଯାଇପାରେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଏବେ ମନେକର ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଛି 3 ବର୍ଷ ପରେ ପାଇଲା ବେଳକୁ ସେଟା 1,35,000 ହେଇଯାଇଥିବ 30,000 ହେଇଯାଇଥିବ ତେଣୁ ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବ କି 1,35,000 କିଣିବ ନାଇଁ ଯଦି ସେ 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିବ ସେଇ ଯୋଉ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ସରକାର ସୁଧ ନେବେ ନା ନେବେନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇନାହିଁ ଏଇଟା ତ ଘୋଷଣା ସରକାର ତ ଅନେକ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ କଥା ପ୍ରପୋଜିସନ ଷ୍ଟେଜରେ ରହୁଛି ତେଣୁ ନିୟମ ଆସୁ ତାର ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ତାର କେତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିଗ ତାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କଲେ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଏଟା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି କେବଳ